Well, I don't know if you ever heard this. In South Korea, there's this interesting contest. Saya nggak tahu kalau Anda pernah dengar ini apa enggak, tapi di Korea Selatan ada kontes yang cukup menarik. It's actually a sleeping contest. Jadi kontesnya ini adalah kontes tidur. You know, whoever can sleep the longest, they are gonna be a winner. Siapa yang bisa tidur paling lama, mereka akan jadi pemenangnya. Well, actually, the way they determine the winner is by measuring their heart rate. Jadi mereka menentukan pemenangnya itu dengan mengukur detak jantung. So whoever can sleep, I guess experience the deep sleep, they win. Jadi siapa yang bisa tidur paling nyenyak itu yang akan menang. And to add extra fun, they use different distraction during that contest. Jadi untuk membuat lebih menarik lagi, mereka memberikan beberapa gangguan. For example, like mosquito noise and other things. Jadi mereka bikin suara nyamuk dan beberapa hal-hal yang lain. I know all of this sound fun, but there's actually a real purpose behind this contest. Saya tahu ini mungkin kedengarannya ya cuman senang-senang aja, tetapi ada alasan yang lain di balik kontes ini. Because South Korea, they want to raise an awareness of the importance of rest and sleep. Karena Korea Selatan mau membawa kesadaran kepada masyarakatnya tentang pentingnya istirahat dan tidur. Having the good quality of sleep. Untuk punya kualitas yang baik dalam Anda tidur saat Anda tidur. Because based on the research among the countries with the largest economy, karena berdasarkan penelitian di antara negara-negara yang mempunyai perekonomian yang besar, yang like kuat. The US, Australia, UK, Japan. Seperti Amerika, Australia, Inggris, dan Jepang. South Korea is the lowest when it comes to the sleeping duration every night. Korea Selatan sebetulnya mempunyai durasi tidur yang cukup rendah per malamnya. And that's the reason why they do the sleeping contest. Dan inilah alasannya kenapa mereka mengadakan kontes tidur. Once again, to raise an awareness of the importance of rest and good quality of sleep. Sekali lagi untuk mempromosikan betapa pentingnya tidur dan istirahat. Well, this weekend we are celebrating Labor Day weekend. Nah, jadi akhir pekan ini kita merayakan yang namanya Labor Day weekend atau Hari Buruh Nasional. It seems that every year I'm telling you the history behind Labor Day weekend. Setiap tahun saya nyoba untuk ngasih tahu Anda latar belakang dari hari Labor Day ini. But this year I'm not gonna do that. Tapi tahun ini saya nggak akan lakukan itu. You can just Google it. Anda bisa Google. But just really quick, basically Labor Day weekend started over 100 years ago. Tapi cepat saja Labor Day weekend ini dimulai 100 tahun lalu. During the Industrial Revolution. Saat ada revolusi industri. Where people actually overwork just to meet the basic need. Di saat orang-orang ini bekerja terlalu banyak cuman untuk mencukupi keperluan mereka yang paling dasar. And that's why we have Labor Day weekend, to give the workers rest. Karena itulah kita punya yang namanya Labor Day weekend untuk memberi para pekerja hari off. If you think about it, there are a lot of holidays that fall on Monday, like Dr. Martin Luther King Jr. Day. Kalau Anda perhatikan di Amerika ini banyak sekali hari libur yang jatuh pada hari Senin, kayak Dr. Martin Luther King Jr. Memorial Day. The purpose is to give the workers like a longer rest. Jadi tujuannya kenapa hari liburnya hari Senin untuk memberikan akhir pekan yang lebih panjang. No, think about this for a moment, right? I think it's amazing that when God created the world, He thought about the concept of rest. Jadi mari kita pikirkan, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah memikirkan konsep tentang istirahat. See, I don't think God needs rest. Saya pikir Tuhan nggak perlu ya istirahat. But the only reason why He created the concept of rest and then He did it is because He wants to model it to us. Tetapi saya pikir rasanya alasan kenapa Tuhan memberikan yang namanya istirahat itu, Dia mau memberikan kita contoh bahwa kita itu perlu istirahat. I'll read you the first, Genesis 2 starting from chapter 1. It says, so the creation of the heaven and the earth and everything in them was completed. Saya bacakan di Kejadian 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Verse 2, on the seventh day, God had finished His work of creation, so He rested from all His work.
Di ayat kedua dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. And verse 3, God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. In simple, this is what God is saying. Hey, if I am God and I don't need rest, but I rest anyway. Jadi gampangnya kalau Tuhan bilang, aku ini Tuhan, kalau aku ini yang nggak perlu istirahat aja beristirahat, then you who are not God, you better rest. Nah kamu yang bukan Tuhan, ya kamu perlu istirahat. And then fast forward, if you think about how God established the nation of Israel. Dan kalau kita memikirkan tentang bagaimana bangsa Israel itu didirikan. So think about this for a moment, right? We have a group of people, the Hebrews. Mari kita pikirkan ini sejenak. Kita punya sekelompok orang yang dinamakan Israel. Orang Ibrani. Orang Ibrani. Because the nation of Israel doesn't exist yet. Oh ya. Jadi bangsa Israel belum ada. Jadi orang ini sekelompok orang ini disebut orang Ibrani. And they were slave for hundreds of years in the land of Egypt. Dan mereka adalah budak-budak. Mereka merupakan budak selama bertahun-tahun, beratusan tahun. From generation to generation, all they know is they were slave. Dari generasi ke generasi ke generasi yang mereka tahu mereka adalah budak. So they don't know how to live with each other. Jadi mereka nggak tahu gimana harus hidup satu dengan yang lain. They don't know how to live as a free nation. Jadi mereka nggak tahu bagaimana hidup sebagai bangsa yang bebas. They don't know how to live as a free people. Mereka nggak tahu bagaimana hidup sebagai orang yang bebas. So when God take them out of Egypt and make them as a nation, which is the nation of Israel. Jadi waktu Tuhan mengambil orang Hebrew ini, orang Ibrani ini dari Mesir dan membuat mereka menjadi bangsa Israel. Then God give them laws. Dan Tuhan memberikan mereka hukum-hukum. God give them rules how they should live. Dan Tuhan memberikan mereka peraturan-peraturan bagaimana mereka harus menjalani hidup. And one of the rules is that they need to take rest seriously. Dan salah satu peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah mereka harus istirahat. Exodus 31 verse 17, I'm using contemporary English version. It says that this day will always serve as a reminder both to me and to the Israelites that I made the heaven and the earth in 6 days, then on the 7th day I rested and relaxed. Di Keluaran 31 ayat 17 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. So how many of you believe now that God take rest seriously? Jadi berapa dari Anda yang percaya bahwa Tuhan mengambil istirahat itu dengan serius? Right? God wants you to take this concept of rest seriously. Tuhan mau Anda mengambil konsep tentang istirahat ini dengan serius, dengan benar-benar. So for the remaining of our time, I want to be very practical and I want to share you some things about rest. Di sisa waktu kita ini saya akan menjadi lebih praktis aja dan membagikan apa itu tentang istirahat. When you rest, you basically showing these 3 signs. Saat Anda beristirahat, Anda menunjukkan 3 tanda-tanda ini. The number 1, when you rest, it's showing the sign that you trust God because rest is a sign of trust. Yang pertama, saat Anda beristirahat adalah sebuah tanda kita percaya. When you rest, you are saying, God, I trust you. Saat Anda beristirahat, Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. When you rest, you are saying, God, I trust you that this is how you design life with the rest included in it. Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau merancangkan kehidupan saya dengan sedemikian rupa. When I rest, basically, I trust God that God, you are going to do what you say you are going to do. Saat Anda beristirahat, Anda berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan melakukan apa yang Engkau bilang Engkau akan lakukan. When you rest, you are saying to God, God, I am not in control. Saat Anda beristirahat, Anda bilang, Tuhan,
Aku nggak punya kontrol. Even if I'm trying to control, I can't. Walaupun aku mencoba untuk mengontrol hal-hal di hidupku, tapi aku nggak bisa. Because you are God in control. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kontrol. Many of you probably familiar with the name David in the Bible. Anda mungkin familiar sama yang namanya Daud di Alkitab. He was the king, if he was one of the king of Israel. Dia adalah seorang raja bangsa Israel. King David is far from perfect. Raja Daud ini jauh dari sempurna. But if there's something that we can learn from him is his trust and his faith in God. Tapi kalau ada sesuatu yang kita bisa belajar dari Daud itu adalah tentang imannya kepada Tuhan. Before he became a king, when he faced this giant Goliath, he trusted God. Jadi sebelum dia menjadi raja, dia menghadapi seorang raksasa. And he trusted God when he faced Goliath. Dan dia mempunyai iman percaya kepada Tuhan. When he was hunted by King Saul, dan saat dia diburu oleh Raja Saul, and this King Saul wanted to kill David, dan Raja Saul mau membunuh Daud, and then later on David had the opportunity to actually kill Saul, dan nantinya Daud mempunyai kesempatan di mana dia bisa membunuh Raja Saul, he refused to do it. Tetapi dia menolak untuk melakukannya. Because he trusts God. Karena dia mempercayai Tuhan. He trusts that the justice and the revenge belong to God. Dia percaya bahwa pembalasan dan keadilan itu milik Tuhan. I want to take you to one of the psalm that King David wrote. Saya mau membawa kita kepada Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Now, this one that he wrote, this particular one that we're going to read, the context is this. Jadi konteks dari ayat yang akan kita baca sebentar lagi adalah ini. That he was under stress. King David was under stress. Jadi dia ini waktu itu sedang stres berat. He was chased by his own son Absalom. Dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. And Absalom wanted to kill David. Dan Absalom ini mau membunuh Daud. And at that moment, David is actually a king, the most powerful man in the nation of Israel. Dan saat itu sebenarnya Daud ini adalah seorang raja Israel, orang yang paling kuat di Israel. He was under stress, he was on the run. Tetapi walaupun dia kuat, tapi dia itu stres, dia dalam pelarian. I think you agree with this. Your life is a big mess and it's pretty chaotic when your own son want to kill you. Saya rasa Anda akan setuju dengan saya kalau hidup kita itu akan sangat berantakan dan kacau kalau anak kita sendiri aja mau ngejar-ngejar kita, mau bunuh kita, ya kan? And while he was on the run, this is what he wrote. Dan waktu dia dalam pelarian, inilah yang dia tulis. Psalm 3 verse 5, he says this, I lay down and slept, yet I woke up in safety, for the Lord was watching over me. Di Mazmur 3 ayat 6 berkata, Aku berbaring dan tidur dengan tentram, dan bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Verse 6, I am not afraid of 10,000 enemies who surround me on every side. Aku tidak takut kepada ribuan lawan yang mengepung aku dari segala jurusan. In other words, King David says this, I am going to sleep and I'm going to trust God while I'm sleeping. Dengan kata lain, Daud berkata, Aku akan tidur dan aku akan mempercayai Tuhan saat aku tidur. Because the Lord was watching over me. Karena Tuhan menjagai aku. And when I wake up, I will wake up in safety. Dan waktu aku bangun, aku akan bangun dengan rasa aman. How many of you know that the most vulnerable moment in your life is when you and me are sleeping? Berapa dari Anda tahu bahwa saat dimana kita paling rentan itu adalah saat dimana kita tidur? Ya, nggak berdaya gitu ya. Nggak berdaya. When you are sleeping, you don't know what's going on. Saat kita tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi. You are not aware of things. Kita nggak sadar tentang apa yang terjadi. You cannot control things. Kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi. So many things can happen while you are asleep. Banyak hal yang bisa terjadi saat kita tidur. How many of you agree with that? Berapa banyak Anda yang setuju? This is why I believe people who are able to rest and sleep well are the people who are saying, God, I trust you. Karena itu saya percaya sekali bahwa orang-orang yang bisa tidur dengan nyenyak, istirahat dengan baik adalah orang-orang yang bisa berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. God, you are strong enough, you are big enough to hold the world. Tuhan,
engkau berkuasa, engkau cukup berkuasa, engkau cukup besar untuk memegang dunia. You are strong enough and big enough to hold my life and my world. Engkau cukup besar dan engkau cukup berkuasa untuk memegang kehidupanku. Just because I take a day off, my world will not be all crumbling down. Cuman karena saya mengambil off 1 hari, kehidupan saya nggak akan kacau dan berantakan. Just because I sleep, things will not be chaotic the next day. Cuman karena saya pergi tidur, hari besok saya nggak akan kacau balau. This is why the picture of Jesus sleeping in the middle of the storm is such a beautiful picture. Karena inilah gambaran di mana Yesus tidur di tengah badai itu adalah gambaran yang sangat indah. This shows that you can rest even when you are in the middle of storm. Ini menunjukkan bahwa kita masih bisa beristirahat di tengah-tengah badai. This shows that we can have confidence that Jesus is in charge of the storm. Ini menunjukkan kita masih bisa mempunyai kepercayaan diri, kepercayaan kepada Tuhan bahwa kita masih bisa tidur di tengah-tengah badai. So that's the first one. Rest is a sign that you trust God. Jadi itulah poin yang pertama, tanda yang pertama bahwa beristirahat adalah sebuah tanda kita percaya. Are you still with me, church? Masih bersama saya? Here's the second one. Rest is a sign of being secure in our identity. Tanda yang kedua adalah beristirahat adalah sebuah tanda kita merasa aman di dalam identitas kita. How many of you who have children have ever gone to your children's room while they were sleeping? Berapa banyak orang tua di tempat ini yang waktu anak Anda tidur, Anda pergi kepada mereka dan memandangi mereka saat mereka tidur. You have such a joy watching them sleeping and sleep well. Anda punya sukacita, Anda lihat anak Anda tidur dengan nyenyak dan sangat baik sekali. I wonder if that's how our Heavenly Father feels when He sees us able to rest and sleep well. Saya membayangkan mungkin itu gambaran Tuhan kita juga ya. Tuhan kita waktu lihat kita istirahat dan tidur, Dia merasakan sukacita. Think about this for a moment. If my children cannot rest and sleep well at night, mari kita bayangkan bersama saat anak kita nggak bisa tidur dengan baik waktu malam. because they worry, what am I gonna eat tomorrow? Karena mereka mikirin ini, apa ya besok yang akan aku makan? Are my needs are going to be met tomorrow? Besok kebutuhanku dipenuhi apa enggak ya? If my kids have to worry about that, Kalau anak saya harus khawatir soal hal-hal ini, think about how embarrassing it is for us, the parents, right? bukankah ini memalukan sekali buat kita sebagai orang tua? In the same way, our Heavenly Fathers want you to know that you are my children, He says. Hal yang sama seperti Tuhan kita bilang bahwa engkau adalah anak-anakku. You don't have to worry whether your needs are going to be met or not. Kamu nggak perlu khawatir bahwa kebutuhanmu akan terpenuhi atau enggak. I, your Heavenly Father, knows all of your needs. Aku, Bapamu di surga, tahu setiap kebutuhanmu. Rest and sleep well. Istirahat dan tidurlah yang nyenyak. Are you still with me, church? Masih bersama saya? See? Because we know who we are secure in terms of our identity in God. Karena kita tahu siapa kita ini dan kita merasa percaya diri tentang identitas kita di dalam Tuhan. But the problem with us, oftentimes we cannot rest, is because we are insecure of who we are. Tetapi masalahnya kenapa kita nggak bisa istirahat yang baik adalah karena kita nggak merasa percaya diri tentang siapa identitas kita di dalam Tuhan. In the book of Ecclesiastes 4, chapter 4, verse 4, it says this, I have learned why people work so hard to succeed. It is because they envy the things that their neighbors have. Di buku Pengkhotbah 4 ayat 4 berkata seperti ini. Aku juga menyaksikan banyak orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena terdorong oleh iri hati kepada orang lain. Memang hal itu juga sia-sia, sama seperti berusaha menjaring angin. Sometimes we work so hard to achieve success because we want what other people have in their life. Kadang kita berusaha mati-matian untuk menjadi sukses karena kita mau apa yang orang lain miliki. Because we continue to compare our life with other people's life.
Karena kita terus-terusan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Today you can rest in your identity in God. Hari ini Anda bisa beristirahat tentang siapa identitas Anda di dalam Tuhan. Just because you cannot buy the car that your neighbor has, it doesn't mean that you are less than them. Cuman karena Anda nggak bisa beli mobil yang mereknya sama tetangga Anda, itu bukan berarti Anda ada di bawah tetangga Anda. Just because you cannot put your kids in the elite private school or college, it doesn't make you a bad parent. Cuman karena Anda nggak bisa nyekolahin anak-anak Anda di sekolah-sekolah atau kuliahan-kuliahan yang ternama, bukan berarti Anda adalah orang tua yang nggak baik. Just because your friends' kids, are put into every activities imaginable, soccer, music, and all of that, right? And you cannot, it doesn't make you less of a parent. Cuman karena kalau teman Anda mempunyai anak yang anaknya dimasukin di semua kegiatan yang Anda bisa bayangkan, mau dari sepak bola, musik, gambar, apa semua aja, bukan berarti karena kalau misalnya Anda nggak bisa lakukan itu, bukan berarti Anda orang tua yang nggak baik. Sometimes we are not able to rest because we continue to push and push. We want what other people have. Kadang kita nggak bisa beristirahat karena kita terus berusaha lagi, dan karena kita mau apa yang orang lain punya. Sometimes we place our identity in the wrong place. That's why we cannot rest. Dan kadang kita menaruh identitas kita di hal yang salah, karena itulah kita nggak bisa istirahat. We place our identity in how much we make. Kita menaruh identitas kita di berapa banyak kita bikin uang. What we are able to buy, what we drive. Apa yang kita bisa beli, apa yang kita setir tiap hari. How big our house, where to go on vacation. Betapa besarnya rumah kita bisa pergi vacation kemana. Right? And when we spend hours and hours on social media. Saat kita menghabiskan berjam-jam di sosial media kita. And it seems that everybody's life is better than you. Dan kita terus merasa bahwa kehidupan orang-orang ini kok lebih baik dari saya. Everybody else is more successful than you. Orang-orang lain ini lebih sukses dari saya. They have better body than you. Mereka punya badan yang lebih baik dari They have saya. better things than you. Mereka punya banyak hal-hal yang lebih baik dari saya. They have happier marriage than you. Mereka punya pernikahan yang lebih bahagia dari saya. They have better children and smarter children than you. Mereka punya anak yang lebih baik, lebih pintar dari saya. And we are seeing all of that and we feel that, man, my life is always less than other people. Dan kita melihat semua itu dan kita selalu berpikir, kehidupan saya ini kurang dari mereka. No wonder we cannot rest. Makanya kehidupan kita nggak bisa istirahat dengan tenang. God wants you to feel secure in who you are in Him. Tuhan mau kita merasa aman tentang siapa kita ini di dalam Dia. Our identity in Him. Identitas kita di dalam Tuhan. You can rest in God knowing that you are loved by Him. Anda bisa beristirahat di dalam Tuhan dengan tahu bahwa Anda ini dikasihi oleh Tuhan. You are valuable in His eyes. Anda berharga di mata Tuhan. You are chosen by Him. Anda dipilih oleh Tuhan. You are enough. Anda cukup di mata Tuhan. Be secure in who you are in God. Merasalah aman di dalam Dia. So that your soul can rest. Jadi jiwa Anda bisa beristirahat. Your mind can rest. Pikiran Anda bisa beristirahat. Your body can rest. Tubuh Anda bisa beristirahat. Be secure in who you are in God. Merasalah aman tentang siapa Anda di dalam Tuhan. So you can rest from the opinion of other people. Jadi Anda bisa beristirahat dari semua opini-opini orang lain. So you can rest from all this comparison. Jadi Anda bisa beristirahat dari semua perbandingan-perbandingan. You can rest from chasing more and more, a little bit more, a little bit more. Anda bisa beristirahat dari mengejar-ngejar, sedikit lagi, sedikit lagi. Are you still with me, church? Masih Is that bersama okay saya? if we say that this morning? So when you rest, it's a sign of trust. It shows that you trust God. Jadi waktu kita beristirahat itu adalah tanda kita percaya. The second one, when you rest, is a sign of who you being secure in your identity in God. Yang kedua adalah sebuah tanda kita merasa aman di dalam identitas kita. Here's the last one. When you rest, it's a sign that you and me understand God's blessing.
Yang terakhir, beristirahat adalah sebuah tanda kita mengerti berkat Tuhan. I put this on purpose saying that we need to understand God's blessing. Saya taruh ini dengan sebuah tujuan bahwa kita mau mengerti bahwa ini adalah berkat Tuhan. Because there's many things that come to us in our life that we think it's a blessing from God, but it turned out that it's not. Karena banyak hal yang datang dalam kehidupan kita yang kita pikir, oh ini berkat Tuhan, tapi ternyata bukan. There are many opportunities that come into our life that we think is coming from God, is a blessing of God, but it turned out it's not. Banyak kesempatan-kesempatan yang datang dalam kehidupan kita kira datang dari Tuhan, tetapi ternyata bukan. And one of the way we can differentiate between God's blessing or not is one of these verse that I want to show you. Dan satu hal yang bisa membedakan antara ini berkat Tuhan atau bukan, ini adalah di ayat ini. In Proverbs 10 verse 22 says this, the blessing of the Lord to make a person rich, right? And he adds no sorrow with it. Di Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Right? Is it really a blessing if you ended up not being able to rest in your life? Jadi Anda bisa bertanya, apakah ini benar-benar berkat Tuhan, tapi kalau di akhirnya saya nggak bisa beristirahat? Is it really a blessing from God if you ended up being so busy that your family is neglected? Anda bisa bertanya, apakah ini benar-benar berkat Tuhan kalau pada akhirnya saya nggak bisa menghabiskan waktu dengan keluarga saya? If our health is neglected, kalau kesehatan saya terbengkalai, if our soul is neglected, kalau jiwa saya terbengkalai, so is it really a blessing from God if you get my relationship with God, my family, husband, wife, children are all neglected? Jadi apakah ini benar-benar berkat Tuhan kalau sampai keluarga, kesehatan, semua kehidupan saya jadi terbengkalai? Is it really a blessing if we live our life looking for achievement more than relationship? Apakah benar-benar ini berkat Tuhan kalau di dalam kehidupan kita lebih melihat apa yang bisa kita capai? Proverbs 23 verse 4 says this, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Amsal 23 berkata, jangan bekerja mati-matian demi mendapat kekayaan. Bekerjalah dengan bijak, yakni tahu kapan engkau harus berhenti. Be wise enough to know when to quit. Jadi bijaklah, jadi Anda tahu kapan harus berhenti. Psalm 127 verse 2 says this, it is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death. For God wants his loved one to get their proper rest. Mazmur 127 ayat 2 berkata, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka sedang tidur. Can I just make something clear? Christianity is not anti-working hard. Saya mau membuat sesuatu hal ini jelas ya. Kekristenan itu bukannya anti bekerja. No, but what I learned from this scripture is actually this. Enggak, tapi yang saya pelajari dari ayat-ayat ini adalah ini. That success, wealth are actually possible even without God. Bahwa kesuksesan, kekayaan itu bisa dicapai bahkan enggak sama Tuhan. You can manufacture success, you can achieve wealth, and you don't need God. Anda masih bisa sukses, masih bisa kaya bahkan tanpa Tuhan. But the question is, first of all, how long it will last? Tetapi pertanyaannya yang pertama adalah berapa lama itu bisa bertahan? How that success gonna do to your life? How it's gonna affect you? Apa yang sukses itu akan lakukan kepada kehidupan Anda? To your family, to your marriage? Untuk keluarga Anda, untuk pernikahan Anda? To your health? Untuk kesehatan Anda? So again, there's a big difference between the blessing from God and our own success. Jadi ada perbedaan yang besar antara berkat dari Tuhan di waktu kita membicarakan kesuksesan. Because if it's from God, He will add no sorrows with it. Karena kalau itu datangnya dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. There's a famous verse, I don't have it up there, but Psalm 23.
Ada ayat yang cukup terkenal, saya nggak ada di slide, tapi di Amsal 23, You probably heard this before. The Lord is my shepherd. He makes me lie down. Anda mungkin pernah dengar ayatnya berbunyi seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, ia membaringkan aku, He makes me lie down. ia membaringkan aku. I wonder sometimes that God loves us so much and He forced us to lay down. Saya membayangkan mungkin Tuhan ini mengasihi kita dengan amat sangat dan Dia memaksa kita untuk berbaring. Do you know what I mean? Right? Sometimes He knows that if you keep going, this is going to destroy your life. So He forced you to lay down as a shepherd to the sheep. Mungkin Tuhan ini udah melihat kita mati-matian bekerja, nggak pernah istirahat. Jadi Dia memaksa kita untuk beristirahat. Maybe this is a different way of looking at it. When we are not well and we feel ill and we have to stay home from work, maybe that can be a blessing also. Jadi mungkin kita bisa melihat kehidupan kita dari sisi yang lain saat kita nggak bekerja, saat kita dikasih hari off, itu mungkin Tuhan mau mengizinkan kita untuk beristirahat. So again, if it's a blessing from God, He will add no sorrows to it. Sekali lagi, kalau ini adalah berkat Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. You probably heard this before, right? You can buy bed, but you cannot buy a good night's sleep. Mungkin Anda pernah dengar ini sebelumnya. Anda bisa beli kasur, tetapi Anda nggak bisa membeli tidur yang nyenyak. You can buy a house, but you cannot buy a family who is living in it. Anda bisa beli rumah, tetapi Anda nggak bisa membeli keluarga yang tinggal di dalamnya. You can buy clock, but you cannot buy time. Anda bisa beli jam dinding, tetapi Anda nggak bisa membeli waktu. You can buy medicine, but you cannot buy health. Anda bisa beli obat, tetapi Anda nggak bisa membeli kesehatan. You might be able to buy friends. Mungkin Anda bisa membeli teman. Because when you're successful, all of a sudden you have a lot of friends. Mungkin saat Anda sukses, Anda tiba-tiba punya banyak teman. But you won't be able to buy love. Tetapi Anda nggak bisa membeli yang namanya kasih. So when you rest is a sign of trust. Jadi waktu kita beristirahat itu adalah tanda kita percaya. When you rest is a sign of being secure in your identity. Beristirahat adalah tanda kita merasa aman di dalam identitas kita. When you rest is the sign that you understand the blessing of God. Saat kita beristirahat adalah tanda di mana kita mengerti itu adalah berkat Tuhan. Because there are many people are unable to rest. Karena banyak sekali orang yang nggak bisa beristirahat. Because they think that, man, it's just a little bit more. Karena mereka selalu berpikir, sedikit lagi. Maybe this opportunity will never come. Mungkin kesempatan ini nggak akan datang lagi. What if other people gonna take it from me? Gimana kalau nanti orang lain yang akan ngambil kesempatan itu? Aren't you tired of living that way? Capek nggak hidup seperti ini? This is the last verse. Jesus say, "Come to me all you who weary and burdened, I will give you rest." Ayat yang terakhir di Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. You know, on the cross, on his last breath, Jesus say, "It is finished. It is done." Di atas kayu salib, di nafasnya yang terakhir, Yesus berkata, sudah selesai. You know, I think if some of us, when we close our eyes and just imagine that statement, "It is done, it is finished," how comforting it is for us. Mungkin kita bisa bayangkan bersama-sama di saat di mana Yesus mengatakan itu, sudah selesai. Betapa memberikan kelegaan kepada kehidupan kita. Because we feel that there's always more, it's never done. Karena kita selalu berpikir, oh Pak, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. It's Belum never selesai. finished. Belum selesai. Right? Something always come up. Sesuatu selalu terjadi. That's why it is such a comfort when we think about it is done, it is finished. Sebuah kelegaan saat kita bisa berkata, sudah selesai.
You no longer have to strive and strive for more. Anda nggak harus berusaha lagi. From a place of rest, you do everything else. Dari tempat kita beristirahat, kita bisa melakukan sisa. So I leave you with this statement. I truly believe that when you rest, that's actually an act of faith. Saya mau tinggalkan Anda dengan pernyataan ini. Ketika kita memilih beristirahat, itu adalah sebuah tindakan iman. Rest is an act of faith. Istirahat adalah tindakan iman. Because this is what we are saying to God. God, when I stop, Karena ini yang kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saat kami berhenti, you are going to do what you say you're gonna do. Engkau akan melakukan apa yang Engkau sudah janjikan. Amen. Amin. Amen. Can I invite everybody to Saya stand mau up? undang semua untuk bangkit berdiri. And Pastor Bobby maybe can close in prayer. Amen. Thank you, Lord Jesus, for your words. Thank you, God. We receive rest in your name, God. We know that you are in control, God, and we are going to be okay, God. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan, karena kau memberikan kami, Tuhan, peristirahatan, ya Tuhan, dan kami percaya, Tuhan, kehidupan kami akan baik-baik saja, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, keluarga kami, pekerjaan apa yang kami lakukan, semuanya Tuhan jagai, Lord. May you protect our work, Lord God, our family, our future. And church, may the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord shines his face upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, God's people say, Amen. God bless you all. See you next week and have lunch. Mari kita memberikan persembahan, give our offering in the back, and let's eat together. Yes. God bless you all.